어제까지 복음에 대한 얘기를 들었어요. Till yesterday, you haven't heard about gospel. 오늘 You 종합에 have heard the gospel. Tú has oído el Evangelio. Incomprehensibly, I organize it. Mi comprensión de cómo lo organicé. 자, Not comprehensible. 원래 하나님 창조한 인간은요, 원래인간. The original man got created. El original hombre que Dios creó. 하나님 성삼위 일체 하나님입니다. God is Trinity God. Dios es un Dios trino. 아멘. 자, 많이들 알겠지만 위, 아래, 만물 위, 만물 안. Above, below, above 하고 all, Debajo, abajo y arriba hacia inside arriba. all. And heaven and earth. Vemos que arriba está el cielo 이게 뭐 말이냐 말이야. y abajo la tierra. 아래 세상은 내재된 것이고 그것이 What does 완하고 that mean? Below world is immanent, finite, and temporary. ¿Qué quiere decir el abajo? Pues quiere decir inminente. 그런데 위란 말은 초월하고 Infinitivo 원하고 영원한 y 세계. temporario. But this above world is transcending, infinite, and eternal. Aquí arriba quiere decir que está trascendiendo a la eternidad. 이걸 뭐하는 거예요? 예수 난 Al 위에서 왔다. infinito de la eternidad. 나 아버지가 보러 왔다. So people cannot understand this. La What gente no puede entender esto, ok, Jesús Cristo. 여기는 땅에 속해 땅에서 말이야. Jesus said, I came from above. My Father sent me, so I came. I belong above, and you belong 나는 in 하늘에서 Ok, la gente no puede entender cuando Jesucristo 내가 그 dijo, 보고 yo 들은 vengo de 걸 arriba, 아는데 mi 이 Padre es 집을 de arriba, 가져왔다 이래. y ustedes son de aquí abajo. And I tell you what is above God. There's no one who can understand. 아들까지. Yo te digo lo que es de arriba para que podamos entender. 여기 하나님 세계잖아요. 이 영원 세계 하나님 세계인데 A San Juan 3, 31 a 여기 34. 하나님이 계신단 말이에요. This 하나님 is 기름을 God's 너무 word, 못해. and God existed this above word. Esta es la palabra de Dios y aquí es donde existe Dios. En aquí. 삼위일체 하나님을 God is 삼위일체라는 not creature, so it existed 셋인데 eternally. 하나다. Dios no es una criatura y es por eso que Él existe en la eternidad. 성령은 예수의 하나님이기 때문에 독자한 함께 같이 Trinity God, God the Father, God the Pero Son, no, God the Tenemos la Holy Spirit. Trinidad, Dios Padre, Hijo Padre y el Espíritu Santo Padre. But the Holy Spirit doesn't work independently, so this Holy Spirit is the Spirit comes out of the Father 아버지 and the 때문에 Son. 아버지에서 태어난 유일한 아들 Vemos que el Espíritu Santo no trabaja solo, sino que es el Espíritu de Dios que viene del Padre y el Espíritu del Hijo que viene del Padre. 성경 뭐냐 영창세대부터 같이 함께 And the important point is the relationship, the Father and the Son. La importancia del punto de aquí es de que es la relación con el Padre y el 아버지 Hijo. 안에 이렇게 함께하겠다. Okay, when you see the Bible, Cuando vemos en la Biblia, okay, the Father, the Son was with God from the beginning of time. desde el principio vemos de que el Padre estaba con el Hijo y el Hijo con el Padre. 둘이 아니고 하나다. The 나와 Son 버린 was at the 하나니까. Father's side. Y vemos que hoy ya el Hijo está a la diestra del Padre. There are two, but one. Está viendo dos, pero es en uno. 분명히 둘인데 하나다 말이야. Surely two persons, but one. Con seguridad son dos personas, pero vemos uno. 이게 삼일체로 하는 거예요. 셋이 하나다. Okay, there are three persons, but one God, so we call this a Trinity. Vemos que hay tres personas en uno, pero que en verdad solo son uno. Y esto es lo que llamamos la Trinidad. 하나를 존재할 수 있냐? How can three can exist as a one? ¿Cómo es que existen tres y solo vienen a ser uno? 아버지와 아들의 관계입니다. It is the relation between the Father and the Son. Es la relación que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre 영광. en la obediencia.
The Son thoroughly obeys to the Father. Totalmente el Hijo obedece al At the Padre. time the Father gives a life and His Y es por esa obediencia que el Padre le da vida y le da gloria y le otorga gloria. 아버지 아들 사랑, 아들 아버지 사랑. Ese es el amor entre el Padre y el Hijo que tienen esa relación. The Son loves the Father and the Father loves the Son. El Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. 자, 이 하나님이 인간을 창조하는데요. This God created man. Este Dios que creó al hombre, 창조했죠. How? 우리의 형상, 자기의 형상. Our image and His lo hizo likeness. a nuestra imagen y semejanza, dijo el Padre. 우리라는 성삼위 하나님을 En 말합니다. Génesis capítulo 1, versículo 2. Okay, our says God Trinity and Our says what it? our means Trinity. Oh, cuando dijo a nuestra, quiere decir Trinidad, 그러니까 tres dioses. 하나님 성삼위 하나님을 말하는 이렇게 삼위일체. So, triune God, like this way, He exists. De esta manera que reconocemos la Trinidad de Dios. 항상 삼위일체. Always God exists as a Trinity. Siempre Dios funciona así como en la Trinidad. We man was created in His image. Y nosotros, hombres, hemos sido 그리고 creados en su 자기 imagen. 형상. And verse 27 says, His own 당연히 한 image. El versículo 27 dice a su imagen y semejanza. It says, one person among three persons, so it is individuality. Entonces vemos entre los tres una persona, que quiere decir una persona individual que hizo. 성경 예수도 하나님의 형상이다. The Bible told us Jesus Christ is the image of God. La Biblia nos dice que Jesucristo es la imagen de Dios. 그래서 아들의 형상인데 복종하는 아들의 형상. So, it is what the image of God means, especially the obedient or obeying Son's image. 우리도 Entonces quiere decir que siendo la imagen de Dios, eso quiere decir que está a obediencia del Padre. 그러니까 아까 삼일체가 아버지 아들의 관계로 하나를 준다시 우리도 하나님 안에 거할 수 있는 언약적 교제의 변조를 하는 창조. The Trinity God, the Father and the Son exist as one. And That- then, so we also can exist, remain in God through this covenantal relation. A través del Padre y el Hijo vemos que podemos estar unidos con ellos porque Él nos creó a su imagen como hombre. 복종하는 아들의 형상. And then, this is our image. Esa es nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. 땅에서지만 His image means the 하나님을 obeying Son's 전적으로 image. 의지하고 A su imagen quiere decir que estamos obedeciendo su... 우리가 하나님과 이렇게 함께 아이. 할때요 그때 하나님은 인간이 하나님 노릇해야 됩니다. So, man 영생의 축복. truly rely on God and obey Him. Through this, man can dwell in God. A través de que vemos que el hombre puede confiar en Dios y obedecer, estamos unidos en Dios. At the time God does the role as God's man, it means that He gives all the Cuando blessings. Dios hace el rol, entonces vemos de que Dios puede descender su bendición. 이게 어떻게 가능하냐면 인간인데 How is this Yes, possible? 하나님이 그로 사람 Es como puede Dios llenar nuestras bendiciones que necesitamos. ¿Cómo Dios hace esto posible? For man to have this relationship possible, so God created man in what? God created man as a spiritual being and the personal being. Entonces, para que obtenga esta relación, Dios hizo al hombre con un espíritu. 그러니까 영혼유. So when we see First Thessalonians 5:23, Cuando vemos 1 it says, Tesalónica 5:23, man was constituted with the spirit, soul, and body. vemos que aquí el hombre fue considerado con espíritu, alma y cuerpo. It means that man is spiritual being and also at the same time he is the being of a personality. Entonces quiere decir que cuando le hicieron Génesis con a su imagen, quiere decir que tiene un espíritu de dominio. 그래서 하나님이 인간과 언약적 교제를 하십니다. So man can have a covenantal fellowship with God.
Entonces Dios puede tener el convenio de poder hablar con ese 우리가 Padre, 하나님을 Dios Padre. 믿고 말씀에 순종한 조건 우리가 하나님과 안에서 할 수 있습니다. With the condition, man depend on God, obey to God's word, man can dwell in God. Con la condición que el hombre tiene que depender de Dios y obedecer de Dios, entonces puede tener las buenas bendiciones. 창세 약속 영원 생명 주기로. So God promised the man to give the eternal life before the beginning. Desde el principio vemos que Dios prometió al hombre darle vida eterna. 아직 얻지는 못했지만 우리가 영혼을 영적인 하는 교도가 Still not yet received this eternal life, but man as a spiritual being and personal being, this covenantal relationship is possible. Entonces, pero como vemos que en el convenio no había todavía esto, y el hombre siendo un hombre espiritual, por eso es que Dios le había prometido vida eterna. 이렇게 Y a través hoy en día de 하나님을 tener 의지하고 comunicación. 하나님은 이때 우리에게 언약 창조인데 하나님을 대리해서 이 만물을 정부하고 다스려갑니다. At the time, God 창조냐이죠. make man rule over and subdue all the 다스리고 creatures. 정부하라. En este momento Dios había hecho al hombre para que gobernara sobre toda la creación, su creación. 우리가 This 하나님을 is a 대리하는 creation covenant. Este es el convenio que hizo con el hombre Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28, Salmo 8, 4, 8. So 그러면 man is what? The product 만물은 ruling. 나에게 육신의 물질 유익을 주는 El hombre es seducido. At the time, all the creatures give the benefit to man. Y en este momento aquí, cuando lo hizo, todos los beneficios de la tierra se les daba al hombre. 자, 요 언약 관계를 유지하는 조건이 뭐냐? 그래서 계명을 준 겁니다. What is the condition to maintain this covenantal ¿Cuál era la relation? condición para mantener esta relación? God, for this, God gave men the 선을 commandment. 알겠냐? Dios le dio los mandamientos. 반죽일 것이다. Do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die. En Génesis capítulo 2, versículo 17 le dijo, verdaderamente no puedes comer de este árbol del bien y del mal, porque el día que comieres, de cierto morirás. 그러니까 이게 하나님의 형상, 창조냐, 계명 이렇게 이야기해요. So, God's image, creation covenant, and commandment. Así es que aquí vemos la imagen de Dios, la creación y el pacto que hizo con ellos, que les dijo que no 그래서 comieran de ese árbol. 먹으면 반드시 죽는다 이죠. So God said, when you eat of it, you will surely die. Le dijo verdaderamente si tú comes de este árbol, verdaderamente morirás. 먹는다는 언약 조건이 깨지는 거잖아요. 언약 조건 이렇게 하나님 우리가 언약광 유지하는 조건이 건데 먹으면 죽는다 그 말은 언약 파리 되는 거예요. He says, 언약이 to 파괴되는 maintain the covenantal relation is this. So, when man eat, it means what? This covenantal relation broken down. Entonces, para mantener la relación con Dios es el comando para el hombre que no comiera del árbol, pero que el día que él comió, claramente vemos que quebró el pacto y verdaderamente murió espiritualmente. 인간은 과일이 뭐 이상이 아니고 먹는다 자체가 하나님을 불신하고 불순종하느냐 말씀을 불순종하느냐. Okay. Eating itself is what? Do not believe in God and do not obey God. Entonces le dio a la serpiente que no creyera en Dios y que no viera hacia Dios. 자, 그래서 여러분이 이 창세기 2장 10절이 이 의자에 껴지는 창세기 3장 So Genesis chapter 3 instant is what? The instant this covenantal relation was broken down. Entonces vemos ahí en el capítulo 3 que es donde vienen todas las dificultades y problemas para el hombre. 여러 학자들이 아담은 전 인류의 대표다. 그 대표를 하는 거 언약을 한 거냐. Many theologians said Adam is the representative of all human beings. Hay muchos teólogos que dicen en teologías que Adán es el representante de toda la humanidad. 그래서 아담이 언약은 모든 사람이 다 언약을 인정된다. So
When Adam commits sin, when Adam broke the covenant, that it means what? All men broke the covenant. Cuando Adán entonces quebrantó el pacto, eso quiere decir que toda la humanidad también quebranta el pacto. So Romans 5:12 says, Romanos 5:12 dice, 아니 맞죠. 한 사람 때문에 죄가 생겨서 through one man sin entered the world, a través de un hombre entra el pecado al mundo, 사망이 들어왔다. through sin, death entered. y así a través del pecado dentro de la muerte. 이와 같이 모든 사람이 죄를 범하고 모든 사망이 이른다. Like this way, for all they have sinned and for all died. Es así Death como came to all men. Es así como todos habíamos pecado, por cuanto todos habían pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. 자, 그래서 창세기 3장 문제가 모든 사람의 문제가 된 거예요. So Genesis chapter 3 problem becomes the all men's problem. Así que sabemos que en Génesis capítulo 3 fue un problema y es así como es el problema para toda la humanidad. 그래서 여기서 우리가 전가됐단 말이고 말이죠. 창세기 3장이 모든 인간의 문제를 전가된 거였어요. So Genesis chapter 3 책이 problem 전가이죠. El problema de Génesis capítulo 3 es transferred to all men, delivered to all men. fue transferido y derivado a todo el hombre. 책임이에요. 이거 뭐 반드시 죽는다 했잖아요. 죽음. What does it mean? At first, the guilt was ¿Qué quiere decir esto? transferred. Que primeramente había culpabilidad en el hombre. 성경은 너희 허물과 죄로 죽었던 일. God said, when you eat of it, you will surely die. Porque Dios le dijo, es verdaderamente cuando tú comas del árbol, seguramente vas a morir. So Ephesians 우리가 1 죽었던 우리가 says, 살았다 한데 Efesios 2:1 dice, you were dead in your transgressions and sins. Tú estabas muertos en delitos y pecados. 영적 죽음을 말하는 겁니다. Here, death says 영적 about the 죽음은 뭐냐? spiritual death. 하나님과의 Y aquí 분리가 es lo que quiere decir muerte espiritual. 하나 떠나는 상태. Spiritual death means, division from God. It is the separation. Yeah. Entonces, lo que quiere decir la separación, la muerte espiritual quiere decir separación de Dios y separación de la eternidad. Amen. 그러니까 여러분 왜 나이가 뭐 죄가 있냐 이러잖아요. Okay. People say, oh, the baby isn't. 아니 그거 태어난 애가 뭐 거짓말했냐 싸웠냐 뭐 도둑질했냐 이. Does have baby sin? 나이 뭐 죄. The newborn baby, they didn't fight and they didn't do anything 머리가 wrong. 우리 머리가 죄. Los bebés recién nacidos vemos de que ellos no han pecado, no han peleado, ni no tienen nada malo. Why they say like this way? Because only what they know is what the actual sins, the sins they commit. 그러면 Porque en la manera que ellos piensan y la forman es de que por la actualidad del pecado que no han cometido ni un pecado ellos. 그러면 자범죄 하나도 안 짓다. 그거 봤습니다. Then let's see. If he doesn't commit any actual sin, then can he be saved? Entonces dice claramente que actualmente porque no ha cometido ningún pecado puede ser salvo. 그거 못 받아요. Cannot. 구원이 우리 행위로 구원이. Ellos no pueden recibir 여러분 salvación. 서령 구원이 아니잖아요. Okay. Salvation doesn't come through our actions or good deeds. Así es que nuestra salvación no viene por nuestras acciones o por lo que hemos hecho bueno. 바울이 뭐랬죠 바울이? What did Paul say? Que Pablo dijo 나는 율법의 흠이 없다. I both believes in the law. 와, 대단해. que él había quebrado todas las leyes. 그런 의미니까 그럼 나는 의이다 이 말이야. 내가 죄안 짓을 때 의이다. If he believed like that way, he himself is what? Oh, I didn't commit sin, so I'm the Es- righteous one. Y si Pablo hubiera creído así a él mismo, él hubiera dicho, oh, yo soy santo, porque no había quebrado ninguna de la ley. 예수 믿어라. People, the Christian, they say, oh, believe in Jesus. Pero la gente hoy dice en el Evangelio, oh, creer en Cristo Jesús. 그것도 다 없애버려요. 다 잡아다고. Paul, yeah. 교회 그 말하는 교회 없애버려. 전부. So Paul decided to arrest those who believe in Jesus Christ, and he will remove out the churches. Así es que Pablo decidió creer
matar a la gente y arrestarla de las iglesias y removerlas. 여러분이 만약에 행위로 구원받으면 그리스도 필요 없어요. 맞죠? If you have been saved through your action, then you don't need Christ, right? Entonces, si tú puedes ser salvo a través de tus acciones, tú no necesitas de Jesucristo, ¿correcto? 그거 얼마나 그게 젠장, 그게 바리새인들이요. 그게 좀 구원 못 받은 유대인들하고요. Those who say by keeping the law they can be saved, those are the Pharisees who are not saved. 문제가 뭔지 모른다 이거. Esos son los fariseos, los únicos que dicen que a través de sostener lo que la ley dice, entonces ellos pueden ser salvos. 그들한테 잘못한 게 아니고 우리가 Don't know what 아담의 그 original 소리가 sin 남아요. is. Así es que eso quiere decir que los fariseos no saben y no conocen el origen del pecado. 모든 전 인류의 대표로 하나님 왜냐면 이제 그게 그잖아. It does not mean that from birth you did something wrong. No, but from the birth you were born as the descendant of Adam. Entonces quiere decir de que cuando tú naces, no es que quieres decir que tú te has activado hacia el pecado. No, porque el pecado ya viene original de la descendencia de Adán. 여러분 나라 대통령 우리 여러분 나라 대표자 대표. So let's think about it. The president represents your nation, right? Vamos a pensar acerca de esto. El presidente que representa nuestra 미국 nación. 트럼프 대통령 만나는데 트럼프 미국 대표야. 그러니 해야 만나면. And Trump is the representative of America. So both of our presidents meet together and had a meeting or conversation. Es así como podemos poner también a Trump en Estados Unidos y que los dos, el presidente de aquí y el presidente de allá de América, pueden reunirse y los dos pueden obtener una conversación. 우리 엘살바도르 미국 합쳐가지고 한 나라 하자. It is just an example. For example, okay, both of them meet together and then, El Salvador, USA, united, so make one nation. Ok, nada más es un ejemplo y el acuerdo que ellos hacen y dicen, no, pues vamos a hacer de El Salvador y Estados Unidos una sola nación. 그래 협정에 사인. So on the contract they sign. Entonces ellos firman un contrato y lo sellan. 그럼 뭐 돼요? Then 둘이만 왔다가 둘이만 한 나라예요. 모든 국민이 다 이제는 미국하고 같이 한 not 나라예요. only to present become one nation, but 그래서 all the people 왜 그래? in 왜 the 영향이 nation 다 become one 대표죠. nation, right? No solo estas dos personas vienen a ser de una nación, sino que toda la gente que vive en esas dos naciones viene a ser todos de una sola nación. But who signed is just the two presidents, but they are 아담의 also 전류 대표 representative of a nation because of that. Pero vemos de que aquí solo dos personas firmaron y sellado. Pues entonces, pero vemos de que solo dos personas son escogidos para eso, para toda la nación. So Adam is what? The representative of all humans. Así es que es así como Adán es el representante de toda la humanidad. It is the principle of what? The representative. Él es el representante y príncipe de toda la humanidad. 그리스도께서 우리 모든 사람을 대신시켜주고 다 이뤘다. Christ, he died on the cross as the representative of all we human beings. And then when he died, he said, "It is finished." He finished all. Así es que cuando vemos de que Jesucristo murió en la cruz, Él es el representante, Él murió en la cruz por toda la humanidad. Y Él es el representante y es cuando ya dijo, todo ha sido consumado dijo el Señor. Que había completado su obra. 믿으면 구원받아야 돼. If you believe this, you can be saved. Y si tú crees en esto, tú puedes ser salvo. 믿는 걸 받아들여야죠. 받아들이고. Faith is receiving. 어디서 오는 거지? La fe es recibiendo, recibir. 허리 다 미치고 그 사람 미치고. When you receive that at the time, that effect reaches me. 대표 대신 주고 있는데. En el momento que tú recibes este creer, ese es el impacto que tú recibes hacia Dios. That is the principle of a representative. Ese es el principio de la representación. Instead of us, he died. Que en vez de nosotros morir, Él murió por nosotros. 그래서 성경은 아담은 그리스도의 표상이다 표상.
So Adam, the Bible told 아담이 us, 한 사람이든 아담이 제가 보는 저 같은 그리스도가 주는 모든 사람이 다 올라가요. 그렇죠? 의롭게 되는. 그걸 비유해서 그런 얘기예요. 다시 대표해서 그런. okay. Anyway, Adam is the representative of all 아담이 모든 human 인류 beings. 대표. Así que sabemos de que Adán es el representante de toda la humanidad. Adam commits 이게 sin, so 문제예요. all Así es que- men but have this original sin problem. Como Adán cometió el pecado, desobedeció y es entonces lo que existe en la naturaleza de todo el resto de la humanidad. And Christ died for all those who believe in Him. Y Jesucristo murió por todos esos que creen en él. 그래서 아담 안에 속한 아담의 후손체하는 모든 것은 죄책이 정하고 있고. So all human beings who were born from Adam, 하나님이 뭐좀 중당했던 그게 that Adam's guilt was the what delivered to all human beings. Así que del tiempo que Adán pecó y le transfirió a toda la humanidad, es así como la culpabilidad del pecado cayó sobre la humanidad. 그래서 에베소서 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. So Ephesians 2:1 it says, "You were dead in your transgressions and Así que sins." Efesios 2:1 dice que hemos sido muertos en nuestras propias transgresiones y delitos y pecados. Okay, what died? The spirit. The spirit was ¿Qué fue lo que murió? separated from God. Our El spirit espíritu, nuestro espíritu nos separó de Dios. 그리고 반드시 뭐요? 이 오염, 영혼의 오염과 부패가 이 부패, 본성이 오염되고 죄로 오염된 것이 정해야 되는 거예요. And also the contamination because of the sin transferred to all men Y also. por la contaminación de este pecado es así como se ha ido transfiriendo a la humanidad. 모든 사람이 죄를 범을 So 영광을 잃을 수 없다. Romans 모든 사람이 다 3:23 it says, "For all have sinned, have fall short of the glory of 모든 God." Es 사람 así como Romanos 3:23 dice que todos fuimos pecadores y hemos sido 그렇잖아. 자본주의 separados de la 같은 gloria de Dios. 저 사람 나안 짓는데 무슨 모든 사람입니까? So here it says, 그리고 all. 자본주의는 모든 사람 Aquí donde dice todos. 나는 완전 눈이 죽고 이러잖아. 그렇죠? 근데 모든 사람이 죄를 범했다. 이게 와요. 방송이다. In the case of actual sin, 그래서 의인은 I 만나면 didn't commit 가졌다. sin, but you commit sin. 다 Then 죄인 I 거예요. didn't commit sin, then he means he is righteous person. Is he? No. Es así como vemos de que la culpabilidad te hace decir, no, él cometió pecado, yo no lo he cometido. Y es como viene la condenación And y la Romans contaminación de cuando dice Romanos 3, que todos. 3:10 it says that there was no one righteous, not even one. Y Romanos 3:10 dice que no había ningún justo, que todos éramos pecados. 모든 사람 제보 하나의 영광을 잃을 수 없다 한데 왜 충고갑니까? 공동이다. Surely the Bible told us, for all have sinned and fall short of the glory of God. Then how can, David enter the kingdom? Entonces, como Romanos 3:23 nos dice claramente que todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo un bebé va a entrar al reino de los cielos? So with this, Satan captured that man. 너희 앞이 Entonces Satanás capturó a este hombre. So John 8:44 it 평생 says, 세상 Juan 8:44 dice, you belong to your father the tú devil. perteneces al diablo. And Ephesians 2:2 it says, you Yeah. follow the way of this world and the one who holds the power of the air. Entonces Efesios 2:2 dice de que tú sigues las corrientes de este mundo y del príncipe de las tinieblas. 자, 이 창세기 3장으로 이 세상 완전히 타락된 겁니다. So with this Genesis chapter 3 problem, 타락된 Con este capítulo 3, el problema de aquí, this world was corrupted. este mundo estaba corrupto en tinieblas. 하나님과 이제는 하나님 갈 수 없어요. 올 수 있는 길도 없습니다. So from this moment on, there Desde is este no way to momento. come to God. No había ninguna manera o forma de ir a Dios. 어떤 것으로도 이걸 해결할 수 없다. With what kind of things man cannot solve this problem? ¿Qué clase de problemas el hombre no puede resolver? 그러니까 하지 않아 하면
깨끗하게 저렇게 선하게 살았는데 정의로 살았는데 그건 안 바뀌었네. 그 마음은 좋아. Some people they say, oh, that person really lived righteously. He didn't do anything wrong. So that person have no choice but to be saved. Muchas personas pueden pensar, oh, esa persona no ha hecho ningún pecado, vive en santidad. Él tiene derecho a ser salvo. 한국에 유명한 중이 있어. 최고 고수. There is a very famous monk. He is the highest monk in Korea. 이 사람이 Hay un gran famoso monje, él es el más alto rango en Corea. 이 사람 친구가 물 빠지고 있어요. 물 빠지 친구가. His friend 근데 died. 친구 물에 빠져. His friend fell into the water and died. El amigo de él cayó en el agua y murió. 이 머리가 또다니까 얘가 지금 어디 갔지? 끝인가? He thought, oh, my friend dies. Then what is that? If my friend dies, then if we die, then it is the end. What is that? He thought about that. Él pensó acerca, si mi amigo se muere y de ahí ese es el fin de él, ¿qué será lo demás? Entonces no le dio alternativa a eso el amigo. 우리나라 최고대학 서울대학교 법대 다니는 아이가 그 정도 똑똑한데도 이 고민을 해결하죠. He is very smart, intelligent person. He studied in the highest university in Korea, and even he studied the law at the 이 공을 university. 받았는데 공을 Entonces él es muy inteligente y él estudió su carrera muy alta en las universidades más caras y todo, y hasta aún en la universidad estudió bastante. 이걸 알아보기 제대로. So he didn't know the gospel, so he Pero no tried sabía el to evangelio y él find trató de the hallar. answer about his question. So he 불교는 다 배워. 머리 똑똑하니까 금방. had his hair cut and then entered the Buddhist temple. Entonces él trataba de hallar preguntas en todo lo que había, la respuesta de sus preguntas en todo lo que había estudiado, pero como no encontró ninguna respuesta ahí, entonces él vino y se quitó el pelo, se peloneó y entró al templo del budismo. 수행을 해요, 수행. So he did what? Some swing, So, Zen or those kind of things. okay. Entonces vino él y siguió escudriñando, buscando la respuesta de lo que él quería hallar después de la muerte y no lo halló. 불판에 거더라. So he entered one cave. Entonces él entró en un, como se meten los changos, en una cueva, en un cave, sí, en una cueva. 사람 보고 세상 보고 자꾸 이 욕망이나 욕구. Why? When he look at people and this world, at the moment, the greed, the covetous desire or lust, all those kind of things arise from him. Entonces, viendo en su cultura todas estas cosas que le rodeaban y todo, 그렇잖아요. 욕구 얼마나 되니까 욕구. Man has many kinds of desires, right? el hombre tiene toda clase de deseos, ¿correcto? 내가 단절시켜. So I need to cut off 안 from 만나면 those 될까? things. 안 만나면 안 Necesitamos 보고. cortar todas estas cosas de nosotros. 그래 불을 딱 들어가서 입구를 딱 찾아. So he entered into the cave and then 혼자 들어가. blocked the exit of that cave. Entonces vino él y entró a la cueva y la selló completamente, privándose de todo el mundo. 밥을 한번 죽으니까 밥은 그냥 그 이제 신부는 밥 가져와서 앞에서 가면 자기가 와서 But he should eat. So at the time, the servant comes and then put the meal through he gave the food small Small peasant or place. yeah. Entonces, pero vemos de que él al momento después se le dio hambre y necesitaba comer, entonces vino un sirviente y hicieron un huequito ahí por donde meterle hacia al lado hacia la comida y ahí se alimentaba. 15년 동안 나는 누울 자격도 없다. 눕지도 않아 앉아서 자고 앉아서 쉬어.
So for 15 영상은 years, he sit down like this way, and then he did Zen. And even what he said is, okay, I do not have any qualification to lie down and sleep. So he did Zen for 15 years. Así es que aquí el budista lo hizo por 15 años. Dice, yo no tengo derecho a recostarme. Entonces él siempre pasó ahí así, dice, 15 años se los puso ahí. When he tried to do the transcendental meditation, at that time, many kind of thoughts, comes to him. Entonces cuando él trataba de hacer su espiritualidad a la trascendencia del 하면 cielo, 할수록 muchas cosas vinieron en su 자기 mente. 인생에 계속 지혜밖에 없어. 지금 지혜밖에 없어. The more he does the transcendental meditation, he reminded his sin. He was full with the sins that he thought like that. Entonces, de tiempo tras tiempo que él seguía haciendo continuamente Pero su ahí va. meditación a la trascendencia en el aire, en su mente siempre existía, pero yo soy pecador, decía. Entonces no podía tener esa 말하는 concentración. 열반 속에 이제 충분히 나. Before he died, there is some words he said. 내 제가 Antes de que él murió, hay unas palabras que él dijo. 불교에서 300만 원 사는 수비산에 어마어마한 끝이 없나. 내 제가 수비산보다 더 많아. 없어. What he said is, my sins are so many. Even it is like very high mountain. 그 사람 그렇게 Dijo 하는 게 que, 아닌데. escribió que dijo que sus pecados eran muchos y muchos y muchos, que eran como una montaña de grande de demasiados pecados. 그래서 그렇게 한 거야. 나는 무간지옥에 가까뜨릴 거야. Then what he said is, I will 한도 go 없는 into 지옥이다. the hell. Entonces lo que él 깊은 곳에 dijo y decidió que iba allá para el infierno. I will go into deep 그래 hell. 그래. Entonces que iba a irse en un gran barranco de infierno. 나는 사단을 준비한 거야. 사단이 어서 없어. Then what he said is, come, Satan. Satan, please come. He said. Entonces él exclamó a Satanás, diciéndole, Satán, por favor vení, Satanás vení. 그래가지고 Then with this he died. Y con esto él murió, 여러분이 막 por no haber conocido la 거짓말하면 verdad. 돼요. 무슨 선행 죄이 좋아서 Good 죄 news. 안 짓고 살 수 있어. Can you live without 그 committing 자본적인 sin? 얘기하는 거야. 죄안 짓을 수 Y 있어. lo bueno es que tú puedes vivir sin cometer el pecado. Even we talk about only the actual 율법을 sins, 따르는 but 거야. without committing any actual sins, can 예수님 you 말하겠어. live? Aún vemos de que solo hablamos del pecado que cometemos, pero si no cometieras pecados de esos, podrías 예전에 vivir. 보고 음료 부지 없냐? The Jew, okay, what did Jesus say is to the Jews, they said they kept all the laws. Then Jesus asked them, did you have any mind for adultery in your heart? Ahora 가능한 bien, 거야. los 아닙니다. judíos decían que ellos habían mantenido toda la ley y habían obedecido toda la ley, pero nuestro Señor Jesucristo les dijo claramente, pero has cometido adulterio. If you put the adulterous heart in your mind, then already you are adulterous. Entonces tú pones esa palabra en tu mente de adulterio y reconoces, entonces sabes que sos un adúltero. 이 누구냐? 나가라. 요한이 없냐? Haven't you ever, criticized others? ¿Alguna vez tú has criticado a los demás? 예를 들어 너 살인한 거야. Then you murder people. Así es que tú has matado a tu prójimo, dijo el Señor Jesús. Is there anyone who didn't commit sin, who doesn't commit 아니 sin? 선행은 ¿Hay alguno 못 que 받아. no comete pecado? You said, 아이 좋아하시. by good deeds, man can be 그래 saved. 한 ¿Tú 명도 crees que por hacer buenas obras, comprándole buenas cosas al hombre, puedas... 인간이 무슨 선행으로 그 착하게 하고 그 말은 좋지. 아니 그 인간도 구속이 되고 그 성처럼 그냥 말 나는 뭐 무한정 있다는 저도 이제 봐도. Yeah. 그래. 자 이제 오늘 이거 복습이. 그래서 인간을 절대 못 가놓는다.
사단이 So it 있었다. means man never 그죠? can come out of his 인간은 fear. 사단에 완전히 Eso quiere 동떨어졌다. decir que el hombre nunca puede salir de su egoísmo. Porque Man siempre never está. can win over Satan. 너희 아빈방이 Porque Satanás está siempre sobre el hombre. 12인생 살아밖에 없다. So he have no choice but to live as a slave of Satan. Así es que no tiene más remedio que vivir bajo la esclavitud de Satanás. It says the father is the devil. Y es por eso que dice que 8:48, Hechos 8:44, 그래서- que tu padre es el diablo. 하나님 주신 복음이다. So he has no choice but to live in the 여자의 truth of 후손. the- Es que no tienes más que Tiene coger que buenas- vivir con esos 12 problemas. Because of this, we need the gospel God gave to us. 아닙니다. Por eso 여자의 necesitamos mantenernos en el evangelio que Dios nos dio a través de la 아담은 iglesia. 절대 That is Genesis 3:15. Yeah. The offspring of woman, not the descendant 뭐예요? of Vamos Jacob. atrás a Génesis 가지고. 3:15 cuando 아담하고 Dios dijo que la mujer iba a 아무리 pisar en la cabeza de la serpiente. 넘어가는 거는 Amén. And then, Ciencia. okay, Genesis 3:21, it says, the skin garment, it means, without the skin blood, they cannot come to God. 이게 Entonces vemos en Génesis 3:21 donde Dios le hizo de la piel del cordero 하나님 vestuarios. 최초로 Y ese es el pacto nuevo que sin ese pacto el hombre no podría venir a Dios. It is the first gospel God gave to man, so we call this one the original gospel or the Y es first aquí gospel. donde Dios le dio el evangelio original al hombre y es el evangelio original que le llamamos. 자꾸만 보고 약하지 없어요. But time passes by. This gospel weakened and disappeared continually. Vemos de que el tiempo pasa y pasa y es así como se fue debilitando Y este tú, evangelio original. Whose work 사단에 is 있어요. this? 사단에. Y el trabajo, ¿quién lo hizo? It is the Satan's work. El trabajo lo hizo Satanás. Fue debilitar 사단이 el evangelio. 겁나게 그밖에 없다고 이 보고. Amén. 왜 집을 박살을 이러려고 그래. Satan is afraid of only one, the offspring of woman. Why? This offspring of woman crushed his authority head. ¿Y qué es lo que teme Satanás? Satanás teme de que la mujer le pueda pisotear la cabeza. 아, 이걸 알아야 돼요. 카톨릭 신자 뭐 알겠습니다. You should understand this, but the Catholics, they cannot understand this. Tú y yo deberíamos de entender esto, pero los católicos no lo entienden. 참 이런 시간이 난 하기 위해 안 되는데. 그래서 오늘 복음 So, okay, Mucho conmigo. gospel, Yeah. today the gospel, Ahora, hoy en día el evangelio 도와줍니다. 창세기 3장 15절. so, 2, 여자의 후손. 3, 그렇죠? Genesis 3:15, the offspring of Génesis woman. 3:15 la 그리고 창세기 3장 25절. 가지고 la simiente de la mujer. Génesis 3:15. 이게 뭐야? Amén. 피리가. And then, La original. Genesis 3:21, the skin garment, it says about blood sacrifice. Y luego el sacrificio de sacaron a la piel del cordero para vestir al hombre. En Génesis 3:21. Leviticus 17:11, it says, 생명 without 피했다. shedding. 피를 뿌려서 죄를 사고. Okay, Leviticus 17:11, the life is in the blood. Without shedding blood, there's no forgiveness. Amén. Vemos en Levítico 17 que aquí es donde mataron al cordero y sin el impartimiento de la sangre que la regara no hay 언제 복음이 난다. nacimiento. 언제 복음. And we Ah, call Levíticos this 17. existence gospel, 여자의 생이 반드시 온다. En el original evangelio le llamamos gospel of existence. 존재로 오신 la existencia del evangelio. Okay. 예수서 복음이다. Okay. Jesus Christ is the 이거는 뭐죠? gospel. Jesucristo es el evangelio. That is the existence gospel. Yeah. Esa es la existencia del evangelio. De aquí proviene el original evangelio. This is the gospel of action or action gospel. De la actualidad del evangelio también es este. 그래서 우리 오늘 그분이 예수다.
Okay. Here, this gospel. 이 Aquí era es el original del Evangelio. 메시아적 행위 말이에요. It is what Jesus is the 그리스도의 Christ. 집 Es 행위 donde Jesucristo, Jesús es el 이게 Cristo. 봅니다. Here, the actual gospel is what the Christ, Aquí es el pacto del autónomo del Evangelio. his messianic action. That Él es is el the Mesías, actual la acción gospel. de del Mesías. 앞에 많은 막 부부 설명이기 때문에 아닙니다. 오실 메시아. I already explained about this before, so Ya les I- expliqué anteriormente acerca de todo esto y lo estamos repitiendo. 계속 말해요. here Yeah. this gospel. 빛으로 Aquí es 오실 la existencia del Evangelio. 여자의 무서운 In 메시아. the Old Testament, continuously it said the Messiah will come. 방주신 그리스도. Es aquí cuando le decían que el Mesías iba a 가나안 venir, Ah, 가라. So it is what Messiah who will come. 하나님 오실 que el Mesías venía. So in New Testament, Genesis 1:3, 피. El Nuevo Testamento es el Viejo Testamento, Génesis versículo 3, capítulo 1, versículo 3. he will come as the light. Él venía como luz. In Genesis 3:18, he will come as the offspring of woman. Él venía de la simiente de la mujer en Génesis 3:15. 왜도 많습니다. Genesis 6:14, 오셨다. Génesis 6:14. 오신 그리스도. 누가 그리스도냐? 주는 그리스도시요. Génesis. Genesis 12:1-3. 12 del 1 al 3. Go to the land of 그리스도가 Canaan. 누구냐? Vete a la tierra de Canaán. And Exodus 아버지 없는 나이로다. Éxodo 3:18. 부활할 수 있으라. is what? The blood sacrifice. El sacrificio de la sangre, el Cordero de Dios. 그래서 바울은 And 이렇게 말해요. Isaiah 7:14, Isaías 7:14. 그러므로 예수. Emmanuel es llamado Emmanuel. oh, this says about the Messiah who will come. Estas son las profecías que decía que el Mesías iba a venir And he came. y él vino. It is what? The Christ who has come. Y es cuando el Cristo viene. 이제 막 빨리 합니다. 알기 때문에. So, Matthew 16:16, Mateo 16:16 dice, Peter confessed, Jesus, you are the Christ, the Son es of donde God. Pedro confesó, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. 이 Acts 복음을 믿는 게 뭐냐? 17:3, 믿는 게 뭐죠? Hechos 16:3, 17:3. if he is Christ, he rightfully died and raised up to life. So, Jesus, I'm talking to you, is that Christ. Y Jesucristo es donde actualmente murió y resucitó y es el actual Jesús. Why? He was born from the virgin. ¿Por qué? Porque él fue nacido en Mateos capítulo 1 versículo 18 de una mujer virgen. And John 19:17-30, he died on the cross, shed his blood. Y en San Juan capítulo 19 versículo 17 al 30 es donde él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. And Matthew 28:1-15, he Mateo resurrected. Mateo 28, 1 al 15, él ha resucitado. 자, 이 복음을 믿는 게 뭐냐고 말이에요. Then what is to living this gospel? Y entonces, ¿qué es viviendo este evangelio 보장이 o creyéndolo? 내가 주적이 내 만나볼 때 오늘 세워서 꼭 18사분입니다. John 5:24. 영접하려고 Juan 5, 24. I truly say to you, De verdad yo te digo a ti, if anyone heard hear my word and believe the one who sent me, si tú escuchas mi palabra de quien me envió, in John 1:12, en San Juan 1:12, yet to all who received him, to those who received his name, he gave the right to become children a of esos God. que recibieron en su nombre tienen el derecho de venir a Dios. And Revelation 3:20, En Apocalipsis 3:20 dice, I'm knocking the door. Anyone hears my voice, opens the door, then I will eat with him and live with him. estoy tocando a su puerta y el que abra su puerta de su corazón, entraré y cenaré con él. And Romans 10:9-10. En Romanos 10, 9, 10, Okay. Believing that Jesus is Lord and confess with our mouth. creyendo que el Señor es nuestro Señor Jesucristo y que lo confesemos en nuestro corazón, de nuestro corazón.
in this is a existence gospel. Esta es la existencia del Evangelio original. Amén. Gloria a Dios. Jesus came as a being of Christ. Jesús vino como Amén. Jesucristo siendo Jesucristo. Believing, that is what. Okay, Creer, believing, that is- creer, believe, creer. Okay, in this existing gospel, 알아들으세요. believing is what? Shifting lordship or 알아들으세요. changing what sovereignty. 왜 주권자? Entonces aquí como nosotros creemos y estamos creyendo 우리 평생 en la 내가 soberanía de 주의자 Dios, 사사주의고 que Jesucristo 나는 es 사상을 Cristo. 쓰면 완전 종사를 딱 말이야. sobre la soberanía. Or lordship or sovereignty. So, 그래 열정이 살았다. Y es aquí la soberanía de Dios. okay, and through my whole life, I Amen. lived by Satan and lived as the slave of Satan with the 12 life problems. Entonces aquí es donde el Satanás quitó la soberanía de Dios y se puso él 복음을 para 못하고 que el hombre 뭐잖아요. lo 복음을 adore a 좀 él. 알아두시면 회개하라. 하나님 나라 가까이 없다. People listening to the gospel, they cannot realize this, but 회개하고 after 복음을 listening to the 믿으라. gospel, they realize they lived like Well, Si this. no escuchan el Evangelio, es así como Venga, viven venga. adorando a Satanás, pero después de que escuchan el Evangelio, cambian de Satanás al Evangelio. So, Matthew 4:17, Jesus said, Good repent and the kingdom of God is near. Así es que en Mateo 4:7 dice Jesucristo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repentance is what? Realizing this and then turning away from that. Arrepentimiento quiere decir de que reconocemos el pecado y nos retiramos del pecado y vivir la nueva vida. And Mark 1:15, Jesus said, En Marcos 1:15 dice, repent, the kingdom of God is near, so believe in the gospel. Sí, dice arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado y crean en el Evangelio. Amén. Amén. That is what. 우리가 민각하면서 Entonces es cambiar una vida, vivir así, The sovereignty, the que master la of the Lord. soberanía del maestro está arriba So I myself y yo y mi persona estamos aquí abajo. obey to the Christ. Y and live this obedecemos a la way. cruz y vivimos de esta manera. 예를 들면 그래서 주인을 모실 때 하나님이 성령을 모신다. When you receive Jesus Christ as Lord, Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor, at the time God en el enters momento into you Dios va a entrar en ti with His Holy Spirit. con su Santo Espíritu. 그리스도가 나의 주인들 모실 때 내 안에 하나님 나라가 When you accept Jesus as our Lord, 나라가 at that 임하게 time, 되네. the kingdom of God comes on me. Cuando nosotros, en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, su reino viene sobre nosotros. 제 말 잘했는데 내가 존재복이라 말했더니 그리스도가 존재로 오신다고요. Okay. When I say existence gospel, it means that Christ comes as a being, existence. Cuando decimos acerca de la simiente de la mujer que a través de ella iba a venir 뭐하러 오시냐? 내가 Jesucristo. 뭡니까? 영으로 오시야 영으로. 내 안에 영. Okay. How? Okay, He should come to me through the Holy Spirit. ¿Cómo Él va a venir a nosotros? A través de su Santo Espíritu. 그래서 바울 로마서 1장에는 내가 하나님의 복음을 위하여 특징하는 것도 있고요. 그 하나님의 복음이 뭐냐? 예수 선지자로서 아들을 향하여 성경 선지자로서 계속 아들을 향하여 기는 뭐요? 오신 메시아 그분이 오셨는데 바로 우리 주 예수 그리스도이다. 그게 복음. So, okay, Romans 1 through 4, Paul said, En Romanos 1 al 4 dice, 이 del 복음은 1 al 4 dice, he said, he was called to be an apostle for the gospel of God. 하나님의 아들이다. He was called for the gospel of God. que Él fue llamado por el Evangelio de Dios. Okay, and that gospel is what? Entonces el Evangelio es que Verse 2 and 3, would you read? Romans chapter 1. Romans, yeah. Okay, 2 and 3. Entonces en el 2 y en el 3 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese es Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4.
고린도 15장. And the action gospel, that is 1 Corinthians 15, 고린도 3 15장 to 5. 1절에서 5절까지. Okay, let's read from verse 1 to 5. First Corinthians. 야, 한번 봐요. 1 Corinthians chapter 15, 성경 verse 앞에. 1 through 5. Open your Ahora Bible. abramos la Biblia a 1 Corintios 15 del 1 al 5 y dice, además os declaro hermanos el evangelio 다 같이 que 읽어요. os he Let's read all predicado, together. el 형제들아, cual 내가 también 너희에게 recibisteis, 전한 en el 복음을 cual también perseveráis. 너희가 Leámoslo todos 너희가 juntos. 모든 것이 또 그런 1 Corintios capítulo 너희가 만일 15, 내가 전한 그 ya voy 말을 del 굳이 versículo 2 al 5. 그때 믿지 않아. 그런 말을 보여드려. 내가 받은 것을 너희에게 전한 이는 성경대로 그 성경을 위하여 죽으시고 ¿Estamos todos listos? 삶을 살았습니다. Ajá, del 1 al 15, vamos al versículo 2. Ayúdame del versículo 2 en adelante. Vamos a leer todos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. 자, 봐요. 예. 요거는 복음을 기독론적 생각합니다. 예수가 그리스도다. This is what? Explain the gospel 기독론적으로 복음을 생각합니다. Christologically. Y así como explica el Evangelio Bueno, apropiado, 복음을 구원론적 설명합니다. todo por la Escritura. 구원론적으로 복음을 설명합니다. It is Amén. explaining the gospel soteriologically. Y es teológicamente explicando el Evangelio por las Escrituras. 그래서 그때 믿었으면 아멘. 구원론적. Gloria a Dios. If you believe this without faith, then you are saved. Entonces, si tú crees esto originalmente por fe, automáticamente tú eres salvo. 자, 요거는 Amén. Gloria a 이 Dios. 그리스도가 행하신 메시아적이란 말이야. 그 행위는 메시아적 얘기야. It says about the actions the Christ did. Yeah. That is what the messianic action, the action of Christ. Y dice claramente cómo es la acción que hizo a través de la cruz, ahora como uno, y después lo que hizo en 우리를 위해 la 죽으시고 acción mesiánica. 아니 자기가 살았잖아. So Romans 5:8 it says, Christ died for us, and through this he demonstrates his own love for us. Es así como en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 요 오늘 Amén. 그리스도의 Aleluya. 성경대로 그 우리 죄를 위해 죽으시고 Jesús. 장사됐다가 왜 뭐요? 성경도 삶을 보내서 모두 보이셨다 우리 보이셨다. Here Romans 5:8 says about that, but when you see 1 Corinthians 15:1 through 5, it says, Christ died for us, and he buried. He was buried and He, resurrected by the okay, Spirit. he was dead and buried according to the scripture, and also according to the scripture, he resurrected in 3 days, and even he appeared to us. Aquí como vemos en Romanos capítulo 8, como dice claramente que muestra su amor para con nosotros, que Él murió por todos nuestros pecados. Mas sin embargo, cuando vemos en el Corintios capítulo 15 del 1 al 5, es de que Él murió claramente por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Y es así como se cumplió el cumplimiento mesiánico, que Él venía a morir por nuestros pecados y resucitar, y aún Él resucitó escrituralmente al tercer día. Amén. 여러분 이 예수님은 그리고 영적 문 열어 들어갔다 이잖아. 영접할 거야. 그렇죠? This Jesus said, okay, 이거 if you open the door to your heart,
Then he said he will 우리 함께 enter in us, and he promised he will be with us. Entonces vemos en Apocalipsis 3:20 que dice que Él toca la puerta de nuestro corazón, que si nosotros le abrimos las puertas del corazón, que nosotros, Él va a entrar y va a cenar con nosotros, pero que nosotros vamos a obtener la salvación. We call this acceptance. Amén. Y esto es lo que le llamamos es el aceptamiento de Cristo. 연기 뭐예요? Then how do we accept? Entonces, ¿cómo lo aceptamos? 연기 기도 안 하나? Si no puedes comer con... 그런데 그냥 연기가 아니라 이분을 주라고 시라요. But this acceptance True. is not simple acceptance, but you should confess that Jesus Christ is the Lord. Este no es un ejemplo, algo sencillo, así que solo es decir, lo acepto, pero tienes que tomarlo seriamente y decir claramente, sí acepto a Cristo Jesús en mi corazón y Él es el Señor, mi amo y Señor. 왜 주라고 해요? Why we should confess Him Lord? Father, Why we should receive Him as Lord? ¿Por qué lo debemos de confesar como nuestro Señor, nuestro amo Señor? Actually, 평생 종살이. actually, you yourself is not the master. 주인을 Satan 바꾸라, 그 became the 말이에요. master and live Amen. as the slave of the Satan. 그 So 사단은 change 네가 the 말이야. master. Así es que actualmente vemos de que Satanás es el maestro de la tierra, pero no de tu vida. Por eso es que tienes que confesarlo, mi maestro, el Señor Jesucristo. Amén. 그러니까 바꾸라. 그리스도가 주인이지. 뭐라? So change the Cambiando master. los maestros. Christ become your master, should become your Entonces, master. cuando tú aceptas a Cristo, ahora es Cristo Jesús, 인정을 하라고. nuestro maestro. 시인이나 말은 언제나 네가 주인 누구야? 아, 예, 제 주 예수입니다. Confess it means, okay, every moment, who is the master of your life? Christ is my master. Yes. Entonces, cuando tú tomas hábito de decirlo continuamente, mi maestro es el que Jesucristo es el maestro de mi vida. Sí, amén. Tenemos que formar un hábito en Solo nuestra vida. Cristo. 그래, 잘안 되잖아. 잘 안 되니까 바울은 날마다 날 죽다. 내가 죽어야 돼. 내가 내라고 하는 사람. Okay. 자기 주장고 있지 나 죽어. But 아무 내 주인 놀라 나 죽어. mostly we ourselves 내가 become the 그래서 master of our 죽었다. life, right? 내게서 내가 그리스도다. Actualmente, verdad que nosotros somos los que venimos a ser maestros de nuestra propia vida, ¿va? So what Paul said is, I die every day. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo dijo? Muero 알겠어요? juntamente con Cristo, estoy muerto. And then Crucificado. what Paul said is, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Entonces, claramente dijo el apóstol Pablo, 아니 내가 ya estoy 있잖아. juntamente crucificado con Cristo Jesús. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. 이랬다고 So, 주수 했잖아. okay, do you remember Ictus? ¿Tú te recuerdas este pescadito, este crucigrama? 황제가 잡수라고 백성들 우리 너 주인은 황제야. 황제가 그걸 기독교를 거기서 그래 할 수 있나요? 못하는 거니까. The Roman 진짜 믿다면 citizens, 이게 they 사단이 called 영향이 많이 나. their emperor Lord, but 황제, Christians, 황제. they cannot confess, oh, 황제 숭배야, emperor, 황제 you are 숭배. my Lord. They cannot say. Vemos que los judíos hoy en estos tiempos llaman a su imperio su Señor, pero los de Cristo no podemos decir Then el imperio es nuestro it is Cristo. what? The emperor worshipping, right? When they Entonces, called emperor, you are my Lord, then it became what? The emperor worshipping. Mercury, yeah. Amén. ajá, el dios de ellos era el Mercurio. Mercurio. Ajá. Mercurio. 그런데 보세요. 사자가 하고 소리 들어가면서 나의 주는 예수입니다. But Christians, 아주 even 그냥 in front of the hungry 신하신단 lion, 말이요. they confess, my Lord is Christ. Can you confess like that, right? Amén. Aún vemos los cristianos de aquellos tiempos que aún viendo los leones que se los iban a comer, no dejaron de confesar a Cristo Jesús diciendo que Él era nuestro maestro. Amén. ¿Podrías decir eso hoy en día tú? Claro. Si tuvieras un par de leones enfrente 그래서 tuyo. 폴리갑이라는 거부가 사도 요한의 제자라고. Paul is the disciple of Apostle Paul. Ah, es que vemos los discípulos del apóstol Pablo. 이 사람이 80몇 살, 80몇 노이잖아요. 잡혔어요. He is the over 잡아라. 80 years old, and he was 우리 틀어야지. arrested, and
he was killed by burning, 딱 마지막 이제 by fire. 딱 Polycarp 확인한 was 겁니다. killed through the fire. Sabemos que Fulcar ya tenía más de 80 años, dice, y fue matado por 할 fuego. 사람인데 Lo quemaron, lo encendieron. 네 주인이 누구냐? 너희 주가 누구냐? 너희 큐리어스가 누구냐? 황제 큐리어스냐? 알아봐. Before they throw that person to the 내가 fire, 오늘 La gente tiró al fuego a esa persona 살려주겠다. what the Roman soldiers said, y los okay, soldados romanos dijeron, who is your curious? If you say my curious is the emperor, then I will 우리가 말하는 survive you. entonces le dijeron que si él adoraba a Curios, lo iban a soltar si decía que él era su Dios. 내가 평생 그분은 날 한 번도 배반한 적이 없다. 내 나이에 어떻게 내가 이분을 내가 부인할 수 있냐? At the time, what he said 나는 is, 주님, 나의 예수는 나의 주시다. En ese tiempo le dijeron, in my life, Christ never denied me, but how can I deny him? entonces como Jesucristo en la cruz nunca me rehusó deny me, what is it? 그러니까 뭐. O sea que él nunca rehusó no morir por él, así es que como yo voy a rehusar también no morir por Cristo. dice. So pour his gas and then burn. Entonces Pablo dijo, That he should have agony, but 그거는 사람한테 성령이 충만하면 그래. even dying in the fire, he was so peaceful. así es que él no tuvo otra manera que escoger, no le dejó otra posición para escoger de que lo quemaran, pero vemos de que él tuvo aún esa paz ahí cuando lo estaba matando Why con he el was fuego. filled with the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Esta es la historia es basada en la Esteban. He said, 인정. the Christ never denied in my life, never. But in front of that, why should I deny him? Entonces, en el caso Jesucristo nunca me negó en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo voy a rehusar de negar aquí I ahorita? cannot deny him. No puedo negar a él Christ is my Lord. que Jesucristo es mi Señor y único Salvador. 그래서 주님께 그러니까 그 불이 문제 안 되지. 그래서 그 문제 안 되잖아. Okay. When Christ becomes the Listen, Master, the Lord, at that time, even the fire, what doesn't matter, right? Aún vemos de que cuando Cristo es el Maestro de nosotros, el fuego no te podrá quemar, ¿correcto? Amén. That is 하늘을 the 지목했다. Spirit. 하늘을 지목. Y es ahí donde tenemos la cobertura del Espíritu Santo. 우상의 계량은 하늘이고. Sí, amén, amén. If you bow down in front of the shrine, then okay, I will let you go. But if it is not, you will thrown into the lion's den. Entonces, si tú no te 사자고 consagres delante de esta estatua, lo que vamos a hacer es que te vamos a tirar al fuego, 우리 하나님 우리 건져줄 a los 것이다. leones. Daniel. Sí. Okay, if we are thrown into the lion's den, then our God will save us. Entonces le dijo, si tú me tiras al 그리 fuego, 아니하여 Dios me va a 열등을 salvar de ahí. 하라. And then what did he say? Entonces, ¿qué él dijo? Even though he did not save me, I cannot, he bowed down in front of the lion. Amén. Aunque tú no me salvas, rey, pero yo no puedo doblar rodillas delante 왕이 de tu 왕고한테 estatua. 체면도 안 세우고 지를 그렇게 무시하니까 집에 At the time, the 품목을 막 일곱 배 더 뜨고 평소보다 the Aún king was el very emperador, el angry. rey, estaba bien enojado. That lion then the furnace. Okay. 그런데 놓은 놈이 타 죽어버려. So, Amén. the Que no, king said, 안에 넣은 놈 que los ángulos no los 완전 pudo quemar y que tenía que tirar a Daniel y los leones. 세 배에서 네배 돌려. 네 배. 7 times Oh. more fire. And El then, fuego lo calentaron 10 veces más Oh. caliente y de ahí los tiraron a sus amigos. 깜짝 놀라. 어이구 말라. the 3 persons, Daniel's 3 friends, De las 3 tres persons amigos y de thrown ahí a into él. the fire. But inside the fire, Amén. 세배딱한 명은 Habían 없어. tirado al fuego 3, pero veía el rey 4. Cuatro. 그게 Amén. 생기면 머리털
even the one who threw them in the Oh, that- fire, they were burned 이해가 안 with them. 되죠. 불에다 다 Ahí donde vemos de 타오르는 que fueron tirados al fuego y la gente pues estaba a la expectativa que se quemaran. So the king was so strange. So, oh, please Así es come que- out of ¿Sabes? the fire. El rey estaba bien espantado y les dijo que se salieran de ahí del fuego. 그리고 보자. Their one hair was not burned. Así es que ni un pelo de sus cabellos. 그리 알리할지라도 안 한다. Why? God sent, God mobilized His angel and protect them. ¿Por qué? Porque Dios movilizó sus ángeles y los protegió. Although it is not, Amén. we Y así, cannot bow down before the y idol. así que nosotros tenemos evidencia que no podemos doblar rodillas delante de los ídolos de esas gentes. 그리스도의 메시아의 행위는 뭐예요? So what is the Christ messianic action? ¿Cuál es la acción de Jesucristo como un Mesías? That is gospel. Es el Evangelio. 바울이 뭐랬어? 내가 받은 거 너희 잘했다. What did Paul say? 받아서 ¿Qué 너희 Pablo dijo? What I 전승된 received, 법. I pass it on to you. Que lo que yo he recibido lo he pasado hacia ustedes. We call this a transmission gospel. 그게 다 복음인데 뭐요? Le llamamos a esto es transmitir el Evangelio. 왜 죽었어요? 십자가에서 십자가고 그죠? 무덤도 복음이다. 무덤 복. Christ died on the cross, Jesucristo muere en la cruz. so it is like the cross gospel. Es por eso que es el Evangelio de la cruz. And 거기서 he 살아요. buried and entered into tomb. Y es aquí donde fue enterrado y entrado en su tumba. That is what the burial gospel. Es por eso que es la resurrección del And then Evangelio. he resurrected. It is what? The resurrection gospel. Y es aquí el Evangelio de la resurrección. 이게 다 복음이다. All these are gospel. Y todo esto es el Evangelio. 이 그리스도께서 하신 이게 그리스도의 행위다. 이게 이야기입니다. These are what? The messianic action. 왜? Y estas son las acciones del Mesías. Why? He did like this in order to save us. Él hizo esta acción así para en orden de salvarlos a 이걸 nosotros. 뭐요? 이걸 믿는 거 뭐죠? 받아들이는 거 For 말다. our sins, he died and buried and 왜 resurrected. 받아들이냐? Y es así como Él crucificó nuestros pecados, muriendo y resucitando. 이거는 우리를 위해 죽고 무너지게 받아들여야 되고요. 그러면 내 것이 되고요. 내가 죽은 것도 완전. Okay. What is the belief in here? ¿Qué es el creer aquí 그래서 우리 정말 y recibir? 은혜를 위한 믿음을, 이 믿음을 지정으로 받는 거다. Receiving that he died for me, buried for me, and resurrected for me. Recibir quiere decir que hemos tenido el Evangelio, que Él murió, creer y que Él resucitó. 자, The 그래서 receiving 넘어서 that is 인정. belief. So, Ephesians 2:8-9, he said, by grace, through faith, you are saved. El recibir quiere decir en Efesios 2, 8, 9 que por gracia. 자, 로마 6장 And then open your Bible, Romans 3절에서 Vamos a abrir en Romanos Okay. capítulo 6, 3 So al Romans can 11. we please read Romans 6:3-5? Por favor, leamos Romanos 6, 3 al 11. 빨리 보세요. Romanos 6. 무릇 그리스도 예수와 아파여 세를 받은 우리는 그의 죽으심과 아파여 세를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 아파여 세를 받은 그와 함께 장사된다. Okay, chapter 6, 이는 그 verse 소위 3 마음을 많이 and 5. 아파하는 것이 우리로 또한 새 생명한테 행하여야 합니다. Okay. Y dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, aleluya. 죽으심과 같이 연합을. We united with his death together. Somos unidos en su muerte juntos. We united Ah. with his resurrection. Así es que reconocemos la resurrección. 그 여기서 믿음 바라겠어요.
believe Amen. in Christ died. Here the belief is what? Believe in Christ. Aquí el creer es creer en Cristo. 얘는 into 또는 in. Están creyendo en Jesucristo. 함께. It means what? Yeah. Okay. We are unified with the Messianic 받아들이면 Entonces quiere decir que estamos Eso, unidos en la venida de Cristo, en la venida del Mesías. 무덤에 갔다. 그래서 다시 살아난 거다. If 말이야. you receive this, then what? We included in Him and died with Him together and buried with Him together and raised up to life with Him together. Entonces si creemos y recibimos por estar creyendo, recibimos la transmisión del Evangelio, la cruz, la muerte y resurrección. 이게 다 복음이다 그 So 말이야. this baptism shows us the Hallelujah. union. En este bautismo quiere decir que hacemos unidad, 복음이라는 말은 los unimos 예수가 juntamente con 십자가에 Cristo. 죽고 무덤에 갔다가 살아났다? 아멘. 그건 역사적 사실. 그렇죠? Jesus 인정 안 하고 안 살 뿐이야. 아무 일. Jesus died and buried and resurrected. Okay. It is just what? The 그건 historical 역사적 fact. 사실. Esta es una historia de realmente de lo que Jesucristo hizo para con nosotros, la transmisión del Evangelio, la muerte y 왜 resurrección 그게 내 en la 복음이 cruz. 복음이 된다면 우리를 위하여 죽고 살 때문에 복음이라고 하는 거야. Then why that historical fact becomes the gospel to us? Y es así como el factor de que vino el Evangelio a nosotros, Because He died for us and raised up to life for us. porque Él murió por nosotros y ha resucitado y nos ha dado vida juntamente con Él. 그래서 아멘, 믿음은 아멘. 받아들이는 걸 말한다. So here the 우리 list 예수가 says 다 about 받은 the receiving 우리 Him. He 예수구나. died for 우리 me and for Entonces el creer quiere decir de que tenemos que recibir ese Padre, Evangelio creyendo de que Él 연합이 되는 거야. murió y resucitó en la cruz del 내가 Calvario. 우리가 나도 그런 거야. 아멘. 어디서 살 나도 새로 살. so that receiving is Yeah. what? The union with Christ, unifying with Christ. Entonces cuando recibimos quiere decir que nos une juntamente con Cristo. 그러면 When Yeah, Christ amen. died, I included him 뭐가 in 죽은 and 거예요? died with him. 뭐가 죽고 Entonces ahí está 뭐가 incluido cuando Cristo muere, nosotros morimos también con Él juntamente. Then what died Yeah, and what resurrects. 이 Entonces, ¿qué es lo que muere 복음이 y qué es lo que 은혜구나. resucita con Él? And what? 그 설명 많이 했는데요. 요약하면 여러분의 십자가에 본 피, 우리 죄 딱 깨끗하다. 끝. 피 흘리면 죄 살겠다. Then what is the benefit this gospel gives to us? Entonces, ¿cuál es el beneficio que el Evangelio nos da? 용서, 오인등 깨끗해. At first, this cross, Holy. number one, the blood. Primero, aquí en la cruz, número uno, nos da el beneficio de la sangre. This blood forgive all our sins and cleanse us. Esta sangre los perdona todo el pecado y los limpia todo el 그냥 pecado. 하나님의 하나님 우리가 하는 게 아니라 하나님이 그렇게 하겠대. 방금 때 우리가 그걸 믿으라고 봐. That is God's method. So when we Este receive it, 안 that 빠지고 effect comes to us. 시간 안 Entonces, 빠지고. este es el método que Dios usó y cuando nos viene a nosotros y lo recibimos, entonces nos hace afecto en nosotros. 예수를 못 박았다. And the second effect. 예수를 못 박아야 돼. 사전에 속해 예수를 못 박아. The old self are crucified. The old self is crucified. 아멘. El segundo efecto que nos hace la sangre de Cristo es de que el viejo hombre muere. 아멘. The 네? old 이 self 홀이 who belonged to Adam Y es 그래 뭐요? el viejo hombre que pertenece a Adán o a Satanás es el 죽은 que es 예사람 crucificado. 십자 끌어봤잖아요. 죽은 시체 끌어봤잖아요. 예사람의 삶, 종결, 심판 있습니다. 무덤. 세 번째 거. 어? 세 번째 거 십자가. 해서 십자가 세 번째 거. 세 번째 보겠습니다. 자유자의지 나. Okay. 율법에 대해서 자유자의지 나. 내가 율법을 내 의지로 내가 주인데 지키면 반드시 사단이 살게. The simple nature who 그래서 insists 바울이 I 말- myself. 내가 그래서 El pecado natural que existe en nosotros y que es el que yo, That simple 자유자의지 nature 나. died toward 나. what? The law. 내가 율법이 의로워지는 게 entonces 아닙니다. esa naturaleza del pecado que está en nosotros muere. 이제는 율법도 내가 Eso es 주는 lo que es de la ley. 성령으로 지키는 거요.
¿verdad? Yeah. So even 장사, 무덤, 그래 무덤이다. 그래서 여기서 부활했잖아요. 무덤에서 십자가 부활한 게 아니고 무덤에. and then what is the burial gospel? 불소가 부활한 거. Entonces, ¿qué es la muerte? It is what the burying the dead body, right? Entonces es enterrando un cuerpo muerto, ¿ah? 여러분이 육신영 부활은 El 주님 viejo 데리고 hombre. 됩니다. 기다리세요. 그러나 그리스도가 부활한 것처럼 우리도 영원한 생명과 이제 다시 태어난다. It is finishing. 아까 얘기한 So all 영생의 the selves are living. 새 생명 가운데 Es 행하는 el término de la muerte pecadora. 그래서 여기 뭐예요? And from that tomb, 영원한 raise up to life. Y desde ahí de la tumba es cuando Él resucitó al tercer día a vida de nuevo, 이 생명과 이제 다시 a 태어난다. la nueva vida. So at the time, Okay. we were 받아들이고 Resurrected. yeah, we were born as a new one. Y desde ese momento de la resurrección hemos nacido como una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Here, the Aquí, lift is what? When we receive this, then cuando recibimos esto aquí, entonces acá del otro lado, we have a eternal life. obtenemos la vida eterna. 내가 첫날 구원이 뭐라 했어? So 구원이란 무엇이냐? at the first day, what 예수는 I 뭐라 했어? what did I say? What salvation 영생 is? 얻는 거를 Desde el primer día que les dije acerca de la salvación, que esa es la salvación, Through being born again, having eternal life, and entering kingdom of God. que hay que nacer de nuevo para poder obtener una vida eterna y entrar al reino de los cielos. 새로운 Amén. 새 창조. So, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Segundo de Corintios 5:17 dice que de modo que está en Cristo nueva criatura es. 시간 좀 가면 So, 오늘 new 내가 creation. 끝내니까 Así es que eres una nueva criatura. 저녁에는 우리 Amén. Aleluya. 결론. So, conclusion. Conclusión. 야 이제 다 왔어. 여기까지 와야 이제 알아요. 완성된 복. Now, the completed gospel. Y ahora el evangelio completo. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 것. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sabemos que si alguno está en Cristo es nueva criatura. The old has gone, the new has El come. viejo hombre ha pasado y lo nuevo ha venido. 합니다. What is this? ¿Qué es esto? 보세요. Amén. 자, 여러분이 예수를 주로 얘기하잖아요. When you accept Jesus Christ, Cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro amo y Señor, 예수 그리스도 안에 있는 새로운 피조. the new creation in Jesus Christ. es ahí cuando tenemos la nueva creación en Cristo Jesús. 어떻게 예수를 주로 얘기하는 거죠. Means 나의 주시다. accepting Jesus Christ as Lord. Estamos aceptando a Cristo Jesús como nuestro amo y Señor. Amén. 그래서 나에게 왕노를 하시다. As the relation, I myself 이게 나와 rely on 이거의 God 관계. and 회복. rely on Christ, and Como nuestra relación es confiar en Él. at the time, the Christ does the role as King. Y el rol lo que toma es como es nuestro rey. So this is what the love relationship. Y es ahí donde mantenemos en la relación del amor de nuestro Señor 요한복음 Jesucristo. 10장에 하나님 나라가 여기 이제 너희 안에 있느니라. What is this? Yeah, Luke yeah. 17:21. Lucas capítulo 17 versículo 21. 왜? 예수가 나의 주시고 나는 그분을 섬겨 의지하는. The kingdom of God 관계. is in you. El reino de los cielos está en ti. 그리스도가 통치하는 하나님 나라. So I myself obey to Christ, and 하나님 Christ. 그렇게 모든 통치를 위임하셨다. Y es aquí en mí. So it is what? 그때 It is the God's kingdom. 이분이 약속하신 Es el reino de los cielos en nosotros. God entrusted all, the ruling authority to Christ. Así es que sabemos que Dios nos ha otorgado toda autorización de gobernar en Cristo Jesús.
when we are in Christ, when we Cuando, receive Christ 너희가 at the 하나님의 time, cuando en el 선지자가 tiempo que hemos recibido a Cristo Jesús, the Holy Spirit enters into us. entonces entra el Espíritu Santo en nosotros. So 하나님이 내 몸을 1 성전하고 내 1 안에 Corintios 영으로 하니까 3:16. If anyone is in Christ, he is a new creation. Y si alguno está en Cristo es nueva criatura. The old, 아까 말했잖아. sorry. 성령 하나님의 영, 예수의 영. Yeah, First Corinthians. Don't you know that you yourselves are God's temple and God's Holy Oh, Spirit lives in you? Perdón, 1 Corintios 3:16, ¿acaso no saben Ahora que ya vos- dice, vosotros sois el 나는 templo y 죽고 morada del 내게 Espíritu 그리스도다. Santo? It means that God make my body His temple and 그래서 His 그 body. 영으로 내가 Eso 사신다. quiere decir que Dios hace mi cuerpo su templo para que pueda morir en mí, para que pueda vivir en mí. In Galatians 2:20, En Gálatas 오늘 2:20, 날까지 I have been crucified with Christ. I no longer live. juntamente estoy crucificado con Cristo Jesús y ya no vivo yo, 성삼위 Christ 하나님이 lives in me. mas 내 Cristo vive 몸을 en mí. 보좌 삼고 내 안에 있다. And Ephesians 4:30, do not En remember Efesios Oye. 4:30, why this Holy Spirit guaranteed you to day of redemption. porque el Espíritu Santo aquí es donde nos garantiza que seamos redimidos para la redención de nuestro Señor Jesucristo. So this Holy Spirit makes Es- my body His temple and He dwells in me. Así es que vemos de que el Espíritu Santo nos hace un templo de Él para que Él more en nosotros. 우리가 그 부활의 연합에서 그래서 우리가 영원한 생각자가 되어납니다. So we also get unified with the Joy. Christ the dead died with Him, and also we united with His 이 resurrection. 생명은 So we will 우리가 live. 그래서 이렇게 하늘에 아치다. Así es que en Romanos 6:4 Él nos reúne juntamente con Cristo y nos santifica para su redención. So we will live in life. And then Ephesians 2:6. So we will be seated up in heaven. Entonces vemos en Efesios 2:6 que hemos sido recibidos en In el reino heaven, de Dios. especially where? In heaven, especially where? ¿A dónde es en su reino? 그래서 We were hidden Yeah. with God. 우리 We were 신들이 hidden with Christ in God. Estamos escondidos en Cristo Jesús, 관계는 en Dios. God, Dios, Jesus Christ, Jesucristo, and life, eternal. We who have eternal 그래서 life. 우리가 뭐요? y en la vida eterna. 세상의 시초다. It is the relation like this. Es así como la relación en Dios. 우리의 힘이 La vida 하늘 que nos esconde en Cristo 하늘 Jesús 힘. y Dios. This is a heavenly reality. 이 진짜가 Esto es la realidad 이거는 뭐죠? del reino de Dios. 이 육체 때문에 이 땅에 있어요. 그래서 이것도 이게 뭐예요? So Filipenses Philippians 20 says, Filipenses Bueno. 3:20 dice, our citizenship is in heaven. nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Because of this physical body, Porque we este cuerpo live on físico this earth. Vivimos aquí en la 뭘 tierra, 여러분 But we 여기 live as a model on earth. As a, pero vivimos como modelo aquí en la tierra. 그래서 하나님이 뭐요? 예수팔자 한번 여러분이 기도할 때마다 Como modelo 전부 aquí en la 쳐서 tierra. 와서 올리 and so 보좌 this is 올라가서 connected. 보좌 앞에 써본다. These two connected. Así es que estos dos son conectados, estamos conectados. So the who works between these? 그래서 하나님 Así que ¿quién trabaja entre estos? 10편, 103편, 20절, 21절 Los ángeles. So Revelation 8, 3-5. Así que Revelación 8, 3 al 5 These angels receive all our prayers and delivers each son los the ángeles law que reciben todas las oraciones y las entregan. and Psalm 103, Salmo 20 103 through 22. del 20 al 22. Open your Bible and Abramos la Biblia y leámoslo. 그래서 Pues digo, hermano, perdón. Salmo 103 10편, del 20 읽어봐요. al 22. 말하기 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하고 그의 말씀에 Bendecir a Jehová. 사자 천사들이 Vosotros sus ángeles poderosos 그의 y fortalezas, 그의 뜻을 que 행하는 ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su 하나님의 바로 Precepto. 다스릴 모두 있는 Bendecir a Jehová 너희의 vosotros todos sus ejércitos,
ministros suyos que hacéis su voluntad. 그렇지. Bendecir a Jehová vosotros todas sus obras en todos sus lugares de su señorío. 하나님은 Bendecir 말씀을 alma mía Jehová. 그들은 전부 여호와 있는 곳에 있는 너희 So here it says, 주의 the 사자 angels who obeys 천사 God's word 천군 Aquí dice que los ángeles que obedecen la palabra de Dios. and the heavenly host who do His will. Así es que el reino tiene lo que ellos hacen, su voluntad. Ministros de los ejércitos, 여러분이 Amén. Aleluya. los ángeles. But what you know is what? Only His. Pero lo que tú sabes es esto, solo esto. 구원은 영생 하나님의 생명 얻어서 하나님 나서 가는 거예요. Salvation is having eternal life and entering kingdom of God. Salvación es teniendo la vida eterna y 그 entrando a su 생명이 reino. 되겠다. 그런데 육신 때문에 되겠다. Aleluya. Me who have that eternal life is in here, but because this body, I live on this earth. Así es que déjeme decirle que el que ha creído obtiene vida eterna, pero por la causa del cuerpo estamos aquí viviendo en la tierra. Okay, Sí, amén. this is my heavenly reality, but Esta because es- this body, I live on this earth as a mother or counterfeit. Esta es mi vida nueva de la realidad aquí arriba en el reino de los cielos. Pero por el problema de que estoy en este cuerpo, todavía estoy viviendo en este factor de la tierra. 이 마무리인데요. Amén. 욥을 하나님이 보여주잖아요. 욥이 야곱이 보여주는 God showed this to Jacob. Dios le enseñó a Jacob este diseño. 한번 볼까요? 창세기 28장 Genesis 28. Génesis capítulo 28. 언약의 조상 야곱 Okay, the ancestor of a covenant, 그래서 Jacob. 언약의 족장 중에 하나 야곱이잖아요. Okay, Jacob is one of the 창세기 8장에 patriarchs. Jacob es uno de los 예수 patriarcas. 보여주고 봐요. 야곱이 부엘에서 때 하라로 행한 광고에서 해가 진지라. 이거 봐요. Versículo, Génesis capítulo, From 10. 보면 뭐 capítulo 28 del 10 en adelante. 그 복되게 하늘이 나왔고 또 먼저 Cuando 하나님의 Dios- 어려운데 Continuously. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Till 15. Ok. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te la dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria, aleluya. 야곱이요. Gloria a Dios. 비록 육신 때문에 초라하게 Jacob, because of his 도망가라. flesh, 근데 왜 miserably, 대출을 도망가? he is on this earth. He ran away from his brother Esau. 그래서 Entonces vemos por Jacob la miseria de su cuerpo, el que vive. Él corrió de su padre, de ahí de Israel. 쓰러진 자원이 얼마나 좋은 On the street, he fell Oh. down and fell into sleep. Entonces vemos que en este viaje que llevaba, él se cansó y se quedó dormido. How pity and how miserable. is Qué it? tremendo y terrible es. 야곱이 얼마나 Eh, 그 아무도 없는 들판에 무섭기도 하고 Even the wilderness, there's no one. 얼마나 Aún en 낙심했어. los desiertos vemos que no había nadie alrededor de él. Maybe he was very disappointed. El hombre estaba bien decepcionado. 꿈에
환상을 보여. Not in a dream. Well, God we- showed him the vision. Pero en un sueño, Dios le dio la visión. 보호자의 시신 여호와. Que aquí estoy arriba. Jehovah, who is standing on the throne. Jehová que estaba sentado en su trono. 네 조부 아브라함이 나가라. That God 나는 said, 야곱이야. Jacob, I'm your 이삭이 grandfather. 하나님. Abraham's the God and Isaac's God. 그들이 약속이 Yo 뭐요? soy el Dios de tu padre, tu abuelo 이 Abraham 땅을 y 이기 de 주겠다. Isaac. 가나안 땅을 했잖아요. 아버지 아브라함은 이 땅, 미셔버릴 땅. The land I promised to your ancestors, I will give it to you. 네 후손들 La 미셔. tierra que prometí a tus ancestros te la voy a dar a ti. 그걸 이야기한다지. Through your descendant, the Messiah will come. Y a través de tu descendencia el Mesías vendría. 모든 큰 민족이고 모든 조수들을 보호하게 될 것이다. That covenant should be delivered to the next generations. Y ese convenio deberá ser liberado a la siguiente generación. 여러분 그리스도를 숨기면 And God said, Y Dios dijo, all peoples will be blessed by 그리스도가 나의 주시다. y todas tus descendencias serán bendecidas. 여러분 실체는 여기 있다. 그래서 이렇게 보좌에서 왕노를한다. Okay. I will. Just let- Okay. Anyway, your 실체는 여기 reality 있고 is 원효품. in here, but here on earth it is but just to count with our mother. Y la realidad es que tú y yo estamos aquí en la vida celestial, pero como vivimos en el cuerpo todavía caminamos aquí en la tierra. 여러분 보험가 그냥 비록 육신적 차려본 아닙니다. 보좌의 그리스도께 왕노를 전 세계 보고. We who have gospel look to their visible or sometimes not that much good, but it is not. Our actual reality is heaven. Muchas las veces nosotros estamos creyendo y conociendo el Evangelio y sabemos que obtenemos el Evangelio y nos Sí, vemos ajá. así con las caras tristes, todos miserables. Pero más sin embargo en esos momentos tenemos que realizar que somos del reino de los cielos. Between Amén. these two, the angels of God is ascending and descending. Y aún sabemos que tenemos ejércitos de ángeles que están descendiendo, subiendo y bajando. Podemos trabajar. God opened Jacob's eyes, so he 이게 can see, 나구나. wow, the angels are ascending and 내가 descending. 비록 Oh, this 이 is 땅에서 me. 내 실체이거든. Entonces Dios le abrió los ojos a Jacob y vio que los ángeles estaban subiendo y bajando y dijo, oh, esto es muy bonito. 알겠어요? Even though I'm on this earth, but my Aún- reality is in this heaven. Él realizó que estaba aquí en la tierra, pero su realidad estaba allá en el reino de los cielos, dijo, cuando vio para arriba. 요한복음 1장 57절 예수님 말씀. John 1:51, it is the Jesus word. Y estas son palabras de nuestro Señor, Juan 1, capítulo 1, versículo 51. 예수님 뭐라 En 했어요? San Juan, What did Jesus say? que Jesucristo dijo, 요한복음 1장 57절에 예수님 뭐라 했어요? What did 나다나에게 Jesus 뭐라 y 했어요? Jesús dijo, de cierto digo, de 내가 aquí en adelante veréis 하늘이 열리고 el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 여러분이 그리스도가 보좌에 계신 그거 아닙니까? 하나님의 아들 아닙니까? Christ is on the throne. He is the 이게 Son of God. 실체라고요. 이게 Dios 인간 부분의 중심을 잠시 en el trono y cual el Hijo de Dios está al lado de él. 비난받고 조롱받고 지금 그렇게 보내다 It is His reality. Y esta es la realidad. But He came to this earth, Y clothed él the human vino body. a la tierra para convertirse 이 en 그런 carne. 것보다 계속 하나님 철부도 왔다 갔다 하는 But because of that, it looked like He is miserable. But between these two, the 네가 angels 이걸 are 보게 될 ascending 것이다? and descending. Y es por eso de que los ángeles se dirigen a él. 여러분이 그잖아요. 그리스도 안에 있는 우리도 함께 하늘에 앉았다. You will see 우리도 안에 있는 this. 중요합니다. Nosotros también vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. 그 사람이 하나님 안에 갇혔다. It means what? You yourself also will be like this. 이게 우리 실체란 말이에요, 여러분. 그거 Y 봐야 돼. así como aunque te veas miserable, Uno, pues, yo, pues, tú y yo pues, siempre pues. debemos de creerle a Dios. Amén. We who 요 have 사일 천사 that eternal life is hidden in God with Christ.
que porque la vida de nosotros está escondida en Cristo Jesús y es la vida que nos da la vida eterna. 너는 낙심하지 않고 들어가지 This is our reality. Y esta es nuestra realidad 아닙니다. arriba. 내 실체이. Even though I'm living on this 어디 가서 sometimes sabiendo que- miserably, but it is not. Aún sabiendo que estamos viviendo todavía en la tierra y que nos veamos como miserables, pero esta no es tu vida 그래서 real. 복음은 뭐냐? My reality is 이미 here. Mi realidad está arriba. 아직 So what is Amen. salvation? It is Hallelujah. 이미 already 우리가 이 땅을 구원받아 여기 이미 and not yet. 그 육신 때문에 이 부활의 육신 때문에 아직 부활을 기다리고 Salvation is already and not La yet. salvación ya es un hecho, pero acá abajo no, todavía no. 그래서 We who have 이제 eternal No, life real. already here in heaven, Los que tenemos vida eterna ya estamos en but el because reino. of this body we Pero- are here, not yet. Porque todavía estamos en el cuerpo, todavía no hemos ascendido al cielo. 여러분요 요걸 이 땅에서 누린 겁니다. So you should enjoy 영생의 this 삶. 그게 authority. 영생. Así es que la vida nueva del reino de los cielos debería disfrutarla aquí en la tierra. 그죠? 누리고 그러면 이게 반드시 확실하게 이 소망이 생겨요. And 언제가 내가 enjoy 갈 what? The life of a eternal life. Disfrutar que aquí en la tierra. Disfrutar ya en la 와서 vida 보니까 eterna. 아저까 Then even though we are on Amen. earth, 그래 but we sabiendo que are estamos home in heaven. Sabemos que estamos aquí en la tierra, pero podemos ver al reino de los cielos y tener esa esperanza que un 다른 día vamos a llegar. 신분, 다른 권세, So we are different. 다른 배경. Aún somos diferentes entonces aquí en la tierra. So we have different status and authority and background. Tenemos diferentes estatutos y autoridades y 야, 우리는 그리스도 붙잡았더니 성삼위 하나님이 우리가 diferentes historias. Oh, we hold at the time the Trinity God is with us. Así es que obtenemos algo precioso de Dios, que es la 오, 이 Trinidad de Dios en 성령인데요. nosotros. 이 성령 우리 가운데 미래 문제 Okay, so 잠시 사실이 the Lord promised all 네, 바로 이 with 발판이 안 Holy 되십니다. Spirit. 오늘을 최고로 Then, you 미래를 세계에 봐. Okay, with that Holy Spirit, God solved our 3 ages. Even the 하나님 past 나라. become our 어까지. Se cansó el traductor. 이건 나중에 할게요. Se le cerró la mente. 그래서 Así es que teniendo este pasado, nosotros vemos en 8 por más por 3 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. 우리 세계 먹어야 된다. journey and 7 guideposts. 아, Así es que Dios nos ha dado 7 autoridades, 7 jornadas, 7 ángeles. 여러분 처음이니까 Sus 7 ojos que están puestos sobre nosotros en la tierra. So I explained the basics of the gospel. Así es que les he explicado lo básico del Evangelio. Amén. Amén. Gloria a Dios. 완성된 법. Beautiful. This is a completed gospel. Y es aquí donde vemos un evangelio completo, desde principio a fin. Amén. 그리고 강의한 거 이래 보면 다음 그러니까 자꾸 보고 듣고 워크숍하고 그래야 여러분이 이게 보면 내 것이다. But you should continuously listening and also doing the workshop and read this. Through this, you can make it yours. 또 다음에 Deberíamos de 또 continuar haciendo este trabajo como está explicado este taller, 기도하다 또 한 다음에 한번 기회 주시면 observándolo en nosotros para que podamos llevarlo hacia adelante. Amén. If God gives next chance, then okay, at the time we'll come here again, but I don't know. Si Dios nos permite y nos da la oportunidad nuevamente de regresar, lo vamos a volver a hacer, pero no sabemos en qué tiempo. Eso es lo que no sabemos. 그 주장이 어제 나머지 워크숍하고 한 시간 전체 포럼 여러분이 나와가지고 이번에 보험에 듣고 강의하는 말이 아니야. 내가 듣고 이런 부분을 내가 정말 어떤 하나님은 내게 이 보험도 어떤 내게 응답을 주었다. 이런 걸 하나님이 하신 은혜, 역사, 응답들을 간단하게 포럼하는 거예요. 응? So 다시 나누고 this evening, 1 hour, Esther will do the workshop, and then the other 1 hour, you will share the 준비해가지고. forum. 간단하게 말할 수도 준비하라고. Así es que hoy en la tarde
Vamos a dar el estudio a través de No, nuestra no, evangelista no, Esther no, por no, una no, hora no, de 6 a 7 y de ahí vamos a darles una hora para que traiga todas sus preguntas y lo que ustedes han aprendido, que lo puedan compartir. Así es que esperamos esta tarde que vengan todos. Amén. If you follow me and not, repeating the message. Thank you, God. Okay. Thank you for the team. Gracias, Evangelista. Qué tremendo, hermanos. Esto sí que